eccolo qua. Eccolo dietro. Eccolo qua. Grillagé, clôturé de toutes parts, le circuit très privé de Ferrari tourne sans relâche depuis le début de la saison. Seul le premier cercle des ingénieurs et mécaniciens est autorisé à pénétrer cette forteresse, retranchée au milieu du petit village de Maranello. La règle immuable imprimée par Jean Todt, personne ne doit perturber ses équipes et les détourner de leur objectif, retrouver la première place du podium. Après 5 ans de domination sans partage, l'écrasante suprématie des Rouges bute cette année sur une concurrence devenue féroce. Jean Todt est le premier à révéler cette faiblesse et à reconnaître l'évidence. C'est plus facile de gagner que de perdre. Donc ça veut dire qu'il faut rester solidaire, il faut surtout pas chercher des coupables, mais il faut chercher des solutions. How does it operate? Just pull. There you go. Right, sir. It's got a seal in it. Yeah, it seals in the bottom. Right. And the spring holds it onto the valves. We're the same people who were winning, who are now losing. So you've got to look and see if you're doing anything wrong. You've got to look and see if you've changed your approach, which maybe you've got a bit complacent or a bit lazy. And I don't think we have. I think everything is still there. It's just it's such a complex combination of parameters in a racing car. And we haven't quite got the right set of parameters at the moment. It's certainly, I say, injected a huge amount of adrenaline into Ferrari. Pour Ross Brawn et Jean Todt, même constat. Il faut tout mettre à plat, oublier les victoires et insuffler à toute l'équipe le goût de la reconquête. « 3900 personnes travaillent chez Ferrari, 900 pour la Formule 1. Ingénieurs, mécaniciens, ouvriers métallurgistes, scientifiques de haut niveau, chacun doit tenir son rôle, tout comme Michael Schumacher. Il est l'ultime maillon de la chaîne, celui à qui il revient à chaque course de transformer les efforts de tous en victoire. Comme ses équipiers, Michael Schumacher enchaîne les essais. Il travaille sous la direction de son ingénieur de piste. Exactly what we ran this morning again. The 3-4 compounds from this morning in an intermediate, but on the wet end of the track, not on the dry end like we did this morning. So we want to try all the same compounds but on a wetter track. Une fois le programme décidé, aucune remise en question. Rien ne doit enrayer la machine. Pour tester les pneus pluie, Ferrari dispose d'un système d'arrosage qui gère séparément les 20 secteurs clés de la piste. Okay. So we'll try again 5 time laps with a short in lap, and there has been a short spray of water since you ran last. Just after turn 5, there tends to be a river across the track. And on the right-hand side on the exit of 6, and then another river just after 7. No, it's no problem because we just use the used ones to assess the track conditions. All of the test tyres will be new. Michael, what do you think about the conditions? Funny thing is, there was just
Red Bull car, which ran wide in front of me. 180 for consumption. Understood. What we try to do, and what they've been doing at the last test, is just give it a little bit more water each run and try as much as possible to keep the conditions. L'enjeu de cette séance d'essai, le comportement des nouveaux pneus sous la pluie. L'équipe Bridgestone est ici dirigée par Isao Suganuma. 918, one of the, I think, good candidates. Right. So I'm very much interested to see what happens. You win with the tyres, you can lose with the tyres, and we win together or lose together. And first of all, the tyre is absolutely crucial for the performance of the car, perhaps the most important parameter. And the needs vary at each track. Because we can't test it, a lot of those tracks beforehand, then we need to extrapolate, we need to predict. Aussitôt, les équipes de Bridgestone réalisent les premières mesures sur les pneumatiques encore chauds. En parallèle, Chris et Michael préparent la suite du programme. Les conditions de piste doivent être idéales pour confronter la finesse des appréciations du pilote au relevé précis fourni plus tard par les équipes pneumatiques. 1, 2, and even 3, except the exit. It's much drier than it was before. It's much wetter at 5. Right. It's much wetter into 7, through 7. Now we try to adapt the water. That wasn't done in a good way. Yeah, try and... L'expertise des pneus continue. Pour mesurer leur résistance, il faut avant tout chauffer la gomme pour gratter la couche superficielle. Car c'est sous cette couche que la véritable usure du pneu pourra être appréciée. 15 types de gommes seront testés en 3 jours pour les Grands Prix à venir. Les pneumatiques choisis sont étiquetés et repartent directement au centre technique du Japon pour d'ultimes mesures. Ils seront fabriqués en 5 jours et livrés dans les temps sur le site du prochain Grand Prix. Ferrari et Bridgestone mettent du temps à la recherche des millièmes de seconde. La distance entre l'Italie et le Japon n'en reste pas moins incompressible. Ainsi, dans quelques minutes, ces photos vont être envoyées par mail au centre technique. Un code révélant l'identité du pneu, telle une empreinte ADN, permettra aux ingénieurs japonais de lancer aussitôt la fabrication. No, but at the moment we stay with 573 because, I mean, we have a reasonable result today, but it's not. No, we need a... Well, soon we have to change anyway. This is a new set of the 875 compound. It's the one this morning that you felt the more grip, but you didn't get the lap time on until the last lap. Can we switch the car off in telemetry, please? To me, Chris is a very important person as well in terms of motivation, because he's all the time on it, he's all the time focused, concentrated, and it's very important to me to have this because I can rely on. He knows he relies on me, and in this way we just push each other up all the time. You know, he wants to test, he wants to do a lot of testing, so he's always there, he always wants to know what's new, when can I drive, you know, when can I test it, and he does a very good job of it. Perhaps you'd expect somebody that's had the success that he's had not to really want to get involved in. Un ingénieur et un pilote d'exception, des mécaniciens au fond du stand, voici le quotidien de Maranello. Parfois, des invités privilégiés, partenaires du groupe Ferrari, sont conviés à effleurer du bout des yeux la voiture du champion du monde. Mais attention, interdiction de franchir cette limite et de prendre des photos. Même traitement pour la presse, invité à rester à bonne distance. Sabine Keim est l'attachée de presse particulière de Schumacher. Elle se doit avec courtoisie de protéger le pilote. So, Sabine, what's wrong? Is there a problem with all the press around Michael? Yeah, sometimes you have to
calm them down a bit, I'd say, maybe. I know that sometimes it's not easy for the press to be told that, sorry, you can't do that, because it sounds a bit difficult, but there's only one Michael and a lot of press. Chaque jour, des dizaines de demandes d'interview parviennent jusqu'à Sabine. Michael accordera aujourd'hui 15 minutes aux télévisions européennes, 15 minutes précisément, et à l'écart de l'intimité de son travail. Ciao ragazzi. Sì, devo lavorare. Ciao Mike. In Monaco it will be very important qualifying because you have to start in the front row to win, and this year qualifying have not been so good for Ferrari. Do you think you could improve? We will try. Next step, Monaco, about the circuit yourself, how do you feel it? I feel positive about it. Many great years I've had over there, although I know it's difficult, especially with the situation. We have to find out whether Monaco is more like Imola for us or more like Barcelona. He's a multinational superstar, so everything he does is a big thing, or could develop into a big thing, so you never really know. And there's always media, there's always journalists, there's always demand, always request, so it's better I'm there. Schumacher peut maintenant se réfugier dans l'appartement que lui a aménagé la Scuderia au sein de la maison d'Enzo Ferrari. It's a privilege, honestly, to be, basically I live here in this house very often. It's my second home in a way, and to be allowed to come into this room and be around here, I think it gives something special. Although, as I said, I don't know the person, you still feel you feel him in a way. I like this because I can just be very close to the car all the time. Après chaque conférence de presse, Sabine diffuse aux agences du monde entier l'intégralité des propos de Schumacher. Ancienne journaliste pour le quotidien allemand Die Welt, Sabine ne pouvait se contenter de suivre sa passion pour le sport automobile au travers d'interviews minutées. En 2000, Michael, séduit par sa détermination, la prendra à ses côtés. Dans le même bureau, Lorenzo organise la suite des essais. Solo l'autina l'ho fatto? Solo l'autina. Tu sai il menù di oggi? Tire. Tire. Quanti tire? Il telaio è sempre 243? Sempre 243. Pronto? Allora ragazzi, diamo il via al test, facciamo una verifica delle postazioni di sicurezza CA1, CA2, CA3 e ambulanza. Grazie, datemi conferma. Pronto? CA1 posto. CA2 posto. Sì, confermo, prove. CA3 posto. Adesso, cominciamo adesso. Prego, prego. Ambulanza posto. Molto bene, perfetto. Luca Badoer, troisième pilote Ferrari. Il aligne au quotidien des centaines de kilomètres, plus de 40 000 parcourus en 5 mois, un tour du monde au cœur de l'Italie qu'il partage avec les pilotes titulaires. Sa mission, pousser les monoplaces dans leur dernier retranchement, tester les nouvelles pièces sorties des bureaux d'études. Il travaille sans relâche pour les courses à venir, mais aussi pour la saison prochaine, sous la direction de son ingénieur. I'll give you the countdown here. So you start with 18 laps as normal. So the second stint will be 21 laps. That's it. So we're ready. 18 tours, un arrêt, 21 tours, Luca doit enchaîner les meilleurs chronos pour faire parler la piste. Une simulation de course qui permettra d'évaluer l'endurance des nouvelles gommes proposées par Bridgestone. Un pilote de F1 est toujours au maximum, même en essai, y compris pendant les arrêts au stand. La pression des pneus est contrôlée ainsi que la rapidité d'exécution de chaque mécanicien. Une maladresse et les efforts du pilote sont anéantis. Comme dans toutes les écuries de Formule 1, la procédure est immuable. Les poussières de carbone à peine dissipées, les équipes installent les couvertures chauffantes pour maintenir les pneus en température. 100 degrés pour les pneus secs, 70 pour les pneus pluie ou intermédiaires.
À l'extérieur du stand, l'écurie travaille à la mise en place d'un nouveau système imaginé pour optimiser la gestion de la température. Ce système fera ses preuves et attirera les regards de la concurrence de course plus tard. La température de la piste est également primordiale pour calculer la pression des pneus. What we need to do is we need to actually wear them down, because part of the exercise is between the working range. We need to see that with the low working range, the new tyre, the tyre's still working after we wear down 1.5, 2 mil, which is the problem that we have. So we definitely need to, that's part of the exercise. So if we get to the end of today and both tyres are still good, then really we have to carry on tomorrow. Le circuit reste silencieux quelques minutes. C'est le temps qu'il faut aux mécaniciens pour adapter les réglages de la voiture à la suite du programme. Noi adesso facciamo una verifica durante i test Formula 1, durante le pause, per osservare che tutto sia ok, che non ci siano residui sulla pista, che non ci siano pezzi di carbonio, che non ci siano persone che in qualche modo abbiano scavalcato e siano all'interno del tracciato. Le traiettorie si vedono abbastanza bene perché ovviamente la pista è più gommata, come si dice in gergo, è scura, è nera, si vede molto bene la frenata all'interno delle curve. Adesso vedremo la curva numero 4, detta anche curva al ponte, una delle più difficili traiettorie da interpretare, molto difficile. Vedete la parte nera della frenata. Est-ce qu'on n'a pas quelquefois envie de se prendre pour un pilote de Formule 1 quand vous êtes sur la piste? Sono stato una volta su una Formula 1 biposto. Ho capito cosa significa un giro di Formula 1. Mi sono avvicinato all'emozione ed è qualcosa che va oltre, è andata oltre le mie aspettative, oltre quello che pensavo. Soprattutto la velocità di percorrenza in curva et la frenata, il breaking point, è impressionnant. L'enchaînement des essais doit se poursuivre. Luca et son ingénieur vont longuement expertiser l'état des pneumatiques après les 40 tours effectués. Avant de s'élancer, Michael Schumacher doit remplir ses obligations. Il accordera 3 minutes de séance photo pour la presse. Mais attention, seul le photographe Ferrari sera autorisé à l'approcher, reproduisant fidèlement les croquis dessinés par ses confrères. Maranello, 6000 habitants, plus de la moitié travaille dans l'usine fondée par Enzo Ferrari en 1943. Étrange village du nord de l'Italie, curieux décor où les bijoux sortis des ateliers côtoient le quotidien d'une population jamais blasée. Alberto Beccari a monté une petite entreprise à Maranello. Il y habite et sa plus grande fierté d'avoir rencontré Enzo Ferrari. Il est le président fondateur du fan club de la ville depuis 1982. Avere poi la fortuna di guidare un Ferrari è sicuramente una cosa che noi a Maranello ci dà qualcosa, avere il cavallino rampante che ci guarda è una cosa troppo emozionante, è troppo bello. Noi siamo in via Dino Ferrari, ma intitolata anche a Gilles Villeneuve, il grandissimo pilota amato da tutti noi tifosi, adiacente, guardate bene, alla pista di Fiorano. Siamo a 28 mondiali vinti a oggi e ne vinceremo ancora, ma comunque il mito di Enzo Ferrari, una piccola fabbrica in un piccolo paese dove ha sbaragliato come campioni come la Ford, vedete bene, come Toyota, tuttora Toyota, la Mercedes, la Renault, tutti questi grandi motoristi, è un piccolo paese di Maranello con una piccola fabbrica, se vogliamo, non è grandissima rispetto a questi colossi, li abbiamo battuti tutti.
ho la fortuna e sfortuna di essere amico del comandante della polizia di Maranello, comandante dei carabinieri. Anche la sfortuna, perché ogni tanto... Anche la sfortuna, perché io quando poi giro con queste macchine con il comandante... Lo controlliamo. Mi controlla e quindi però devo essere sincero, siamo molto controllati, ma non ancora multati. No. Che questa anche perché quando ci vedono vanno piano. Eravamo dentro, una festa meravigliosa. Sì, lo so che c'è. Ciao ragazzi, pronti? Via! Tutti a Maranello, lavoriamo, guardate, chi in tuta rossa, chi con qualche Ferrarino, vedete? Chi in sostanza, ecco, in sostanza... Ross Brown habite dans le centre de Maranello. Chaque matin, il se rend à pied à l'usine. I fit in 15 minutes in the morning, 15 minutes in the evening, and take a little bit of gentle exercise. Buongiorno. Sometimes they're very bubbly and very effervescent, and sometimes you can tell they're a little bit disappointed because naturally we've not done so well. So at the moment it's a little bit quiet. Ross Brown travaille aux côtés de Jean Todt à la direction de Ferrari F1 depuis décembre 1996. Même s'il préfère les victoires, son plaisir, trouver des solutions aux problèmes techniques. Jean Todt, directeur de la gestion sportive depuis 1993, est également directeur général de Ferrari depuis 2004. Son obsession, honorer la charge que lui a confiée le président, Luca Di Montezemolo. En ce moment, franchement, j'éprouve pas beaucoup de plaisir. Parce que travailler 14 heures par jour à mon bureau et puis le week-end aller sur des grands prix où on a actuellement trop de problèmes. Mais en tout cas, on doit être bon joueur et aujourd'hui, on doit accepter que les autres sont plus forts que nous et qu'ils méritent de gagner. Accepter mais ne jamais abdiquer. Chaque semaine, le comité de direction distille point par point les rapports des ingénieurs de piste et les propositions des bureaux d'études pour améliorer la situation. À la fin de chaque réunion, une stratégie sera arrêtée et aucune question ne sera laissée en suspens. Une procédure immuable, un rendez-vous impératif, imposé par Jean Todt dès son arrivée chez Ferrari. On a connu cette situation d'une manière encore beaucoup plus forte, beaucoup plus grave, beaucoup plus profonde et on s'en est tout le temps sorti. Miodrag Couture, fidèle de Jean Todt depuis l'époque Peugeot. Il a la responsabilité du département logistique. Il veille quotidiennement au chargement des camions qui partent sur les Grands Prix. Il était là au premier jour de juillet 1993. Quand on est arrivé ici, on a vu des gens abattus, dispersés. C'était, je dirais pas à l'abandon, mais c'était complètement désorganisé. Je me rappelle quand Jean Todt rentrait le soir, aussi après le travail, on se retrouvait face à face à manger et on se disait où on est arrivé. Ferrari n'avait pas gagné de titre pilote depuis 1979 avec Jody Scheckter, de titre des constructeurs depuis 85, je crois. Donc après avoir fait l'inventaire, eh bien j'ai proposé des changements, j'ai fait des changements. All the years of 97, 8, 99. Which we came very close to the championship each time, and we failed. And then 2000, which is, yeah, it was a milestone falling off our shoulders. So much weight we had carried around for all these years, and so much pressure in a way we have put to ourselves to achieve our final goal. And it was, in a way, strange because you expect an explosion of emotions after all the tough times, but you just sit there and you exhausted, empty, and you sort of need quite a while before you understand. Harnaché dans son baquet, plus de place pour la nostalgie. Schumacher enchaîne les tours de piste. Imperturbable,
exclusif dans le travail, sous le regard des passionnés qui s'accrochent toujours aux victoires des saisons dernières. It's just testing the new. Well, it's just testing the new 2005, and it just went past the. It went past the. Went past the wave of us. Bom bom, bom bom, Per me è la prima volta che sto vedendo con gli occhi la Ferrari e anche lo sento ed è bellissimo. Però adesso c'è un po' di problemi, però si farà anche questo. Sta arrivando. Sono convinto che sia Schumacher, porca miseria. Un uomo che ha miliardi in tasca non vedi che ci mette sempre tutto quello che c'ha. Non se ne trova più dei Schumacher. Mai più. Sì. Quanta scappa Schumacher, Dio mamma. Ma il grugno tedesco come c'ha Schumacher non c'è nessuno. Vabbè, Raikkonen uguale. A me mi piace Alonso, ma molto, molto, molto. Però mi piace più Schumacher. Ma si vede. Torna a partire. Arriva. Dobbiamo battere la Renault, hai capito? No. No? No. Ora Ferrari. Dobbiamo battere la Renault, che non va più. Alonso? Pour revenir au premier plan, rien n'est laissé au hasard. Une nouvelle trappe d'essence qui se referme mal, tout est prévu et les mécaniciens s'adaptent instantanément pour ne pas interrompre le programme. La réparation est consignée et la trappe sera remplacée par une nouvelle dès la fin de la séance. À quelques mètres du circuit, une autre équipe travaille pour Schumacher, sous la direction de Mamma Rosella. Sto preparando le penne ai 4 formaggi che fra 2 minuti le portiamo in pista a Michael nella pausa pranzo. Oggi gli abbiamo fatto anche un pochino di minestrone perché ha bisogno di verdura, oltre che alla pasta, insalata, adesso gliela condiamo. Ci mettiamo l'aceto balsamico invecchiato della mia riserva. Mentre voi preparate il tutto, io mi vado a vestire e poi partiamo. L'importance de ce convoi culinaire offre à Mamma Rosella un accès privilégié, voire prioritaire à la piste de Fiorano. Adesso stiamo andando in pista Fiorano dove c'è Michael che ci aspetta per la pausa pranzo. Il piatto che lui preferisce sono le nostre tagliatelle a ragù, è una pasta fatta in casa, che però lo mangia la sera logicamente perché è un po' non pesante, però insomma quando si guida una macchina bisogna stare un pochino più leggeri. Io ho avuto, grazie a Dio, l'insegnamento di mia mamma che è 50 anni che fa la cuoca e non sto a sbandierare i segreti delle ricette o meno, sia un po' il nostro segreto di successo. Fin des essais de pneumatiques pour Schumacher. Il laisse la piste à Luca Badoer, qui doit tester de nouvelles pièces aérodynamiques. « 24 heures d'interruption dans la course aux pneus,
Schumacher ne perdra pas une seconde pour rejoindre sa famille en Suisse. There's a new front wing, which is basically, you see the little front wing at the, so they removed that. The brake ducts are slightly different, and the rear wing, there's a new rear wing. No floor on other sides. So this floor now remains until Nürburgring, and there's a new one for Nürburgring. There's several areas where performance can come from, for instance, and the predominant area is aerodynamics. So you'll see when you go around that we have a large aero department, and they have maybe 2 or 3 programs. They'll have a new car program, they'll have a current car program, they'll have some conceptual work they're doing. This is the fan that provides the movement of the air around the continuous circuit within the tunnel. It comes down here, it gets to a corner over here and turns through 90 degrees, and then it gets to the lowest area and turns through another 90 degrees. And you can see there is then a large square section, which is like a big radiator in a car, and this helps us cool the air down to a constant temperature. And it goes through what we call the contraction, which reduces in size. And this helps us speed the air up and also produce a very fine quality of air. It then goes into the test section, which is in this larger diameter. Actually, the test section is the same size as you can see there, and that is where the model sits. La zone de test de la soufflerie, l'endroit le plus sensible du site de Maranello. There is normally no camera access in here. La taille de la maquette est 2 fois plus petite que l'original. La construire à taille réelle imposerait une structure extérieure démesurée. You can see the control system for controlling the airspeed around the wind tunnel. And then at this end we have some analysis tools to look at the results as they come in, and some comparison systems for seeing where we are compared to the best so far we have already. And down here this is more to do with controlling the moving ground, the road that runs beneath the model. In order to simulate the aerodynamics as closely as possible, we have a moving ground, like the real car would see on the track, running beneath the model at the same speed as the wind speed. Les équipes de John proposent au quotidien des évolutions sur la voiture actuelle, course après course, mais travaillent déjà sur la Ferrari 2006. Sous le gigantisme d'une soufflerie livrée aux yeux de tous, ils fournissent régulièrement leurs très secrètes conclusions à Rosbron. It's a pretty simple system. There's, the people have to come, they have to show why this is an improvement, why the car is going to go faster, present the evidence as to why it's going to be better. We'll make a judgment and then we'll go with it. There's a golden rule. We always test everything before we race it. We never go to a race with a part that's not been tested. Une fois les performances de chaque pièce validées sur la piste, elles doivent être de nouveau contrôlées et sollicitées à l'atelier d'assemblage. De la présentation officielle de la voiture en janvier à l'aboutissement d'une coque idéale à mi-saison, 9 châssis seront construits pour tenter d'atteindre la perfection. 3 personnes par voiture passent au crible les centaines de pièces sous la direction de Nigel Stepney. When they come back from a race, the whole car gets stripped down every race into just a chassis. All the components get sent back to various departments of quality control, inspection, to make sure nothing's failed or if it's going to fail. We cut down the risk factor as much as possible on any components going wrong. Fiabilité pour la gagne, mais aussi pour la sécurité des pilotes, qui devront avoir 100% confiance en leur machine à plus de 300 km/h. Les coques sont identiques pour chaque pilote. Seule la position du pédalier varie
De gauche à droite, Schumacher, Badoer, Barrichello. The problems you don't solve by the time you get to the track, what you go there with is very solved if you've got problems you haven't solved at the factory beforehand. Especially on the cars, they're so technical these days. You can't just make something to improve it, to fix the problem in the circuit these days. It's very, very hard. So you have to go from Maranello or from our base to the circuit well prepared with everything 100%. Être prêt à 100%, c'est l'objectif de Nigel Stepney avant chaque départ en Grand Prix. Mais chez Ferrari, ce n'est pas suffisant. Et à la logistique, les équipes de Miedra Couture ont prévu de pouvoir réagir sur le terrain. Ça nous sert comme un petit atelier qui permet à 3 mécaniciens de travailler et de suivre ce qu'on appelle un peu le lifing system, c'est-à-dire la durée de vie de chaque pièce. C'est eux qui sont chargés ici de faire le contrôle. Le dernier contrôle de qualité, de suivre le kilométrage que chaque pièce a fait au cours de ce Grand Prix. Là, nous avons ici des parties de carrosserie qui sont ici, d'autres parties qui sont là. Ici, ça sert en fait pour protéger chaque pièce. Ici, vous avez les déflecteurs qui sont là. Plus de 40 tonnes de matériel sont chargées dans les camions pendant les 3 jours qui précèdent les départs en Grand Prix européen. Museau, aileron, fond plat, tout sera listé précisément. Rigueur indispensable qui doit être respectée par chaque chef de service, alors que les voitures solliciteront l'asphalte de Fiorano jusqu'au dernier moment. Ce jour-là, Luca Badoer alignera 188 tours, 546 km à pleine puissance, sur un circuit difficile qui n'offre au pilote qu'une courte ligne droite pour respirer. Fabio, sono in macchina col signor Todd, ti posso richiamare tra 20 minuti che sono a Modena? Grazie mille, Ciao, ciao. Allora vorrei parlare con Mazzola. Sì, glielo passo subito. Ok, grazie. Ma bene ou molto bene? Les obligations de Jean Todt ne lui permettent pas d'être toujours présent sur la piste de Fiorano. Il recueille régulièrement le sentiment des ingénieurs sur place. Sa disponibilité et son écoute envers les pilotes passent avant tout. Ancien coéquipier en rallye au début de sa carrière, il les connaît bien et sait toujours trouver les mots justes pour les motiver. Une courte pause pour tout le monde dans la cantine du circuit avant de réattaquer les essais. Jean Todt exploitera ces quelques minutes de détente pour s'imprégner du travail de ses généraux. I work for Jean. It's never felt quite like that. It's felt more of a partnership. He's always been, we've always had a very good relationship, and he's never ever said to me, I want you to do that. It's always, do you think we should do this, or how can we approach that problem? It's been a very nice relationship in that respect. It's amazing to experience him and see him working. Sometimes his weak point is that he doesn't stop. And you really sometimes have to pull the handbrake for him to calm him down a little bit. But no, he is just amazing. He can be a hard person in terms of his expectations and his demands. But this is a very competitive business. You can't, I don't think it rewards a soft approach. Un monde impitoyable où chaque détail doit être résolu. Schumacher travaille aujourd'hui sur la mise au point de son nouveau harnais de sécurité. Fatto in fibra di carbonio, è molto leggero,
e è fatto sullo stampo della nostra schiena e delle gambe. E poi, siccome il carbonio comunque è un materiale duro, andiamo a mettere delle spugne o degli airbag gonfiabili. Qui entra l'aria attraverso queste cannette qui, questo si gonfia per quando ci sono problemi alla schiena, e la stessa cosa, questi sono airbag e degli airbag. Sono airbag con dentro della spugna, in modo che anche quando sono sgonfi comunque c'è un po' di soffice a contatto col corpo. Schumacher a été le premier pilote à initier ce système. Barrichello et Badoer en bénéficient également. Au-delà du confort, il est surtout question de faire corps avec la machine sous la violence des chocs. Efficacité avant tout, tout est bon pour aller plus vite. Il pilota in macchina. C'è il pilota seduto in macchina con le cinture. I don't know who invented the logic of the pipe and the airbag. If you take the line, there's 3 valves. And it's 1, 2, 3 airbags. Right. The valve Is in it the different back on this is- seat, or it's been? It's always like this. It's always yeah. like that. But you guys sort of never know. Yeah. Anyway, as well in terms of the line, the guys don't know which line is which area. Yeah. Okay. Anyway, there's another point. Due to the hands and belt and the new system here, Yeah. it's more difficult for them to attach the Right. the Yeah. pipe. Yeah. Mostly because of the They can't headrest, I guess. access 'cause very it's- easily. Yep. So I don't know if you want to. Anyway, do the whole thing within the system. Okay. The hand strap doesn't connect to the shoulder belt, it goes down to the buckle. Questa qui va. Ah, okay. It's quite amazing. Tel un métronome, Badoer enchaîne les tours. Chris a convoqué le concepteur du harnais pour résoudre le problème au plus vite. Follow exactly his shape and still the correct size. If you want, we can keep the configuration like that, and tomorrow morning we can start in that configuration. Okay. Do you think it's possible? Tomorrow morning when you run, I will be here early morning, and don't want to do something. What have you broken, sir? Stop and turn it off. Hydraulic failure. Si chiama non tenuta. Fate un attimo lavoro. Boh. What a day. Une journée interrompue trop tôt pour Chris. Mais en essai, les mécaniques sont sollicités à l'extrême pour limiter de tels incidents en course. Ce soir-là, les mécaniciens vérifieront chaque pièce de la voiture, comme tous les soirs. Le silence plane sur la piste de Maranello. Tout semble s'arrêter, alors qu'au cœur de l'usine, les équipes moteurs tournent à plein comme chaque jour. Ici, une douzaine de bancs d'essai testent sans arrêt les moteurs pour les courses à venir, mais aussi pour la saison 2006, où la nouvelle réglementation imposera un V8 à la place des actuels V10. Là, on lance en fait toutes les ventilations et puis maintenant on lance le moteur.
Là, on est à 1800 tours, donc ça fait pas encore trop de bruit. On va faire un tour de simulation Barcelone. Bon, on va bien sûr chauffer progressivement le moteur. Grande courbe, accélération, freinage, tout est reproduit au plus proche des conditions de course. Des capteurs placés sur le moteur permettent aux ingénieurs de contrôler l'exercice. En fait, tous les capteurs qui mesurent température, pression et tous les paramètres moteurs, le régime moteur, le régime des arbres à cam, sont enregistrés et on les suit en fait sur différents graphiques. On a aussi des courbes qui sont calculées, qui sont les courbes théoriques qu'on attend. Et il y a toujours aussi une différence, ce qui permet aussi d'arrêter en urgence le moteur au cas où on verrait une trop grosse différence par rapport à l'attente. C'est un métier, les gens qui peuvent piloter le moteur ne sont pas nombreux. Et c'est les gens qui ont le plus d'expérience au banc d'essai, au montage, qui peuvent faire ce genre de choses parce que c'est quand même assez délicat. Et surtout, la moindre erreur peut être fatale pour le moteur. Les équipes de Gilles Simon parcourent chaque jour des milliers de kilomètres sur ordinateur à la recherche d'une fiabilité maximum. Dernier jour avant le départ pour la course, Luca Badoer quitte Fiorano. Rubens Barrichello, le coéquipier de Schumacher, occupera la piste jusqu'au dernier moment. Ciao ragazzi. Ciao. Nouveau pilote, nouvelle équipe, Rubens est venu mettre au point les derniers réglages de sa monoplace, imaginés par son ingénieur de piste. Dunque, la macchina è come ha finito Luca. Facciamo 12 così, poi cambiamo la scatola guida davanti e mettiamo altri 12 giri con quella Z9 che è la standard, quindi il volante viene un po' più diretto. Non mi piacciono. L'anno scorso, visto che siamo qui, conviene comunque fare un po'. Poi torniamo indietro. Poi se vuoi torniamo indietro alla Z8 e cambiamo, facciamo l'Euromettere. Quanto tempo ci vuole cambiare? Un quarto d'ora ci vuole. Cioè, per vale la pena farlo così ce lo togliamo dalla testa. Comme toujours, l'ingénieur expose ses choix. Rubens doit en quelques tours donner ses conclusions et confronter la théorie à ses sensations de pilotage. I think with Rubens, he has probably the most difficult job in Formula One because he's against Michael, who's proven himself to be the best for many years, and he has the same equipment. He has periods of frustration, and I can understand that. I'd be exactly the same. But he's a great co-driver to Michael, he's a great partner. Which corrections did you use? The same as you. Yeah. I just copy everything you've done. De la passerelle de commandement, les ingénieurs ne peuvent apprécier de visu le comportement de la voiture que sur d'infimes parties du circuit. Rubens sera seul juge des conditions de pilotage. À l'intérieur du box, Gabriel doit se concentrer sur les données qu'il reçoit sur ses ordinateurs. Des capteurs placés sur la monoplace envoient en temps réel des informations sur les réactions de la voiture, ici le moteur. Des cellules placées autour de la piste permettent de suivre l'évolution des chronos secteur par secteur. Courbes, chiffres, mesures précises qu'il faudra confronter aux sensations d'un homme au pilotage affûté.
scatola guida? Secondo me io preferisco l'altro. Preferisci l'altro anche soltanto questa qua? Perché quasi quasi... La boîte noire, immédiatement analysée, apporte d'autres informations qui complètent l'expertise des deux hommes. Io dico solo che quella lì vorrei partire sicuramente. Adesso se per guadagnare tempo vuoi mettere solo le gomme, uscire, fare 2 run e via che andiamo, basta, per me va bene. Se vuoi mettere l'altra scatola guida e fare la stessa cosa, altri 2 run, per me è uguale. Quello che dico io, visto che per me l'altra scatola guida è la migliore che abbiamo, no? L'alternativa è di che se vuoi usare questi 2 run qui anche con l'acqua per vedere com'è il feeling con questa qui, che almeno lo sappiamo, no? Cioè nel senso sappiamo com'è, aspettiamo che si bagni un po'. Secondo me è già bagnato. Poi... Adesso 5 minuti, se continua così andiamo con quelle altre. La météo menace de bouleverser le programme pour une voiture préparée pour le sec. Questa qui la possiamo provare a fare subito, adesso gira con questa qua, fa 2 run con questa qui, possiamo metterla alla fine l'altra. Sì, ma se non la guida sull'asciutto, non credo che non possa guidarla sul bagnato, cioè meno che, quindi, cioè, se ha difficoltà sull'asciutto... va più piano va, lui dice io vado più forte con quell'altra. Allora, dimostriamolo. 573 AB. Facciamo allora e cambiare la scatola guida, va bene. E poi dopo via. Però facciamo bene quello della scatola guida. Non andiamo a fare male con la scatola guida e metterci dentro. Beh, non hai fare, lo fai sul bagnato. Cioè, non ha mica senso. I love the details. The details are the ones who make us faster. So basically, that's why I think only in testing you are able to cure the problems that you have on the car and try to get on the race with maximum performance. La pluie s'installe, Gabriel décide d'interrompre les essais. Sur ces quelques tours volés à la météo, un compromis est tout de même trouvé pour le boîtier de direction de Rubens. Ces discussions sont le quotidien de la Formule 1. L'essence du travail des hommes de Maranello. Aujourd'hui, c'est l'appréciation du pilote qui sera retenue. You depend on an engine, you depend on a tire, you depend on the brake, and the brakes depend on your feet. It's like a cycle, it just goes on and on. I've done more kilometers here than I've done on the go-kart in Brazil. I was very proud myself that on the first day that I've tried for Ferrari here, the very first day I broke the lap record. It used to be the 1:02s. Now we are talking about 56, which is 6 seconds away from that. La voiture de Rubens sera la dernière à rejoindre l'atelier d'assemblage pour l'ultime contrôle avant de s'engouffrer dans le camion de la logistique. Étrange coffre-fort gardé par 2 chauffeurs qui ne laisseraient à personne le privilège de convoyer ses écrins sur chaque Grand Prix. Ciao, grazie. Questo qua no, si taglia tutto, non ti preoccupare. Ok. Queste sono le cose carine. Ciao, ci vediamo presto. Giorni? Non lo so. Ci vediamo, alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie. See you in month. Però ci può essere una tale cosa a volte. Take the track. I mean, we're here in Fiorano, in the middle of a town, and we're able to run a Formula 1 car around the middle of a town. Now, where else in Europe could you do that? There's nowhere else you could do that. And the people here, instead of complaining about the noise, they open their windows so they can hear the engine. La piste de Fiorano restera silencieuse pendant 2 jours. Curieuse parenthèse, alors que l'écurie du village sera offerte au monde entier le temps d'une course. Dès le lundi, les habitants de Maranello ouvriront de nouveau leurs fenêtres, heureux d'entendre le moteur tourner inlassablement
en quête d'excellence.